السلام علیکم، بی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں ندا ارشد۔ بلٹن کا آغاز کرنے سے قبل ایک نظر نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر علی زیدی آمنے سامنے آ گئے۔ علی زیدی نے کوآرڈینیشن کمیٹی کی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ سندھ کی کلاس لے لی۔ انتہائی سخت لہجے میں بات کے جواب میں مراد علی شاہ نے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا۔ خط میں یہ تحریر کیا کہ علی زیدی نے میٹنگ میں پارلیمانی زبان اور رویے کا لحاظ نہیں کیا اور میٹنگ کے دوران سب کے سامنے نامناسب رویہ اختیار کیا۔ کوآرڈینیشن کمیٹی میٹنگ میں یہ رویہ روایت کے خلاف ہے۔ خط کے ذریعے اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ آئندہ اجلاس میں علی زیدی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان سے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو ارکان اسمبلی نے اپنے اپنے حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ملک بھر میں جاری منصوبوں کی مقررہ مدت میں تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی۔ ملاقات میں معاون خصوصی برائے سیاسی امور ملک عامر ڈوگر، اراکین قومی اسمبلی حاجی امتیاز احمد اور شوکت علی بھٹی، محمد ارشد چودھری شامل رہے۔ مراد علی شاہ کے وزیر اعظم کو لکھے خط کے جواب میں علی زیدی نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو خط ارسال کر دیا ہے۔ علی زیدی نے خط میں لکھا کہ مراد علی شاہ کا خط ان کے دماغ میں سمائے بلا جواز تکبر کا مظہر ہے۔ وفاقی وزیر نے لکھا کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ اور ایس بی سی اے کی نچلی سطح تک منتقلی پر استفسار پر موصوف برہم ہے۔ ہر بحث کو ادھر ادھر کا رخ دینا مراد علی شاہ کا وتیرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ 6 ماہ سے اداروں کی نچلی سطح تک منتقلی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ شہری سہولیات کی فراہمی سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال کہتے ہیں کراچی ناجائز مردم شماری پر خاموش نہیں رہے گا۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو میں بولے چیف جسٹس نے بھی کہا کراچی کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے۔ نادرا نے 2 کروڑ 46 لاکھ شناختی کارڈ جاری کر دیے ہیں۔ متنازع مردم شماری کو قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ مولانا فضل الرحمان اربوں کی کرپشن بچانے کے لیے ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے پر بضد ہیں۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق آوان کہتی ہیں کپتان کی حکومت میں ان کی چیخیں مزید بلند ہوں گی۔ فضل الرحمان جدید دور کے وہ کرپٹ جادوگر ہیں جنہوں نے دین کے نام پر پیسے جمع کیے، چندے کے پیسے سے اربوں کی جائیدادیں فرنٹ مینس کے ذریعے بنائی۔ ہر دور میں عوام کو ورغلانے والے مولانا کی سیاست مفاد پرستی اور فساد سے لتھڑی پڑی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی ملاقات۔ صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا صوبے میں قانون کی پاسداری کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ کسی صورت قانون شکنی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ نیا بلدیاتی نظام نچلی سطح پر لوگوں کو حقیقی معنوں میں بااختیار بنائے گا۔ پی ڈی ایم کو پرامن جلسے کی اجازت ہوگی۔ پی ڈی ایم نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون انہیں ہاتھ میں لے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا مولانا فضل الرحمان نے قوم کا بہت وقت ضائع کیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کشمیر اسرائیل کے نام پر قوم کا وقت ضائع کیا ہے۔ حکومت کا اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کے باہر پی ڈی ایم کو فری ہینڈ دیا گیا۔ براڈ شیٹ سے ابھی بہت سی چیزیں نکلنی ہیں۔ موجودہ حکومت نے ملک کو دنیا میں مذاق بنا کر رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان کی بے توقیری پر قوم ان سے استعفیٰ مانگتی ہے۔ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال کی نیوز کانفرنس، کہا حکومت نے 2.5 سال میں پاکستان کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ وزیر ہوا بازی نے پوری ایویشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا، کیونکہ اقوام متحدہ نے اپنے ملازمین کو مراسلہ جاری کیا ہے کہ پی آئی اے پر سفر نہ کریں۔ پاک بحریہ کثیر القومی مشق امن کا انعقاد 2007 سے مسلسل کر رہی ہے۔ رواں سال 7ویں کثیر القومی مشق امن ماہ فروری میں منعقد کی جا رہی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق اس سال 40 سے زائد ممالک کی بحری افواج اپنے اثاثہ جات کے ساتھ امن کے لیے متحد کے نظم العین کے تحت کثیر القومی مشق امن میں شرکت کرے گی۔ امن مشق میری ٹائم تعاون کو مستحکم کرنے، محفوظ میری ٹائم ماحول کو فروغ دینے اور علاقائی اور عالمی بحری امن و استحکام کے قیام میں اہم کردار ادا کرے گی۔ قومی ایئر لائن کے طیارے کی ضبطگی کا معاملہ، فریقین میں معاملات طے پا گئے۔ لندن ہائی کورٹ میں مقدمے کی سماعت کے دوران پی آئی اے کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ ملیشین کمپنی پیریگن ایسوسی ایشن کو قومی ایئر لائن $7 ملین ادا کر چکی ہے۔ کمپنی کے وکیل کا عدالت میں کہنا تھا کہ اوور ہیڈ چارجز کے تنازع کے دوران کوالالمپور میں نیا کیس دائر کر کے لیگنز کمپنی کا طیارہ ضبط کرایا۔ پی آئی اے اوور ہیڈ چارجز کم کرنے کی استدعا کی تھی۔ لندن ہائی کورٹ نے مقدمے کی سماعت وکیل استغاثہ کی درخواست پر برخاست کر دی۔ پاکستان میں کورونا سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری، مزید 43 افراد دم توڑ گئے۔ اموات کی تعداد 11,247 ہو گئی۔ 1,927 نئے مریض رپورٹ۔ فعال مریضوں کی تعداد 35,063 رہ گئی۔
अमरीकी सदर जो बाइडन के एक और नामजद रुकन की इनके ओहदे पर तस्दीक कर दी गई। सेनेट ने वजीर दिफा के लिए जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन के ओहदे की तौसीक कर दी। जनरल रिटायर्ड लॉयड ऑस्टिन 2016 में अमरीकी फौज से रिटायर्ड हुए थे। लॉयड ऑस्टिन किसी ओहदे पर 7 साल तक तैनात नहीं हो सकते थे, ताहम सेनेट ने इनकी नामजदगी की राह में हायल रुकावट को दूर करते हुए इनकी नामजदगी मंजूर कर दी। इसराइली ताजिर को करप्शन पर स्विट्जरलैंड की अदालत ने 5 साल के लिए जेल भेज दिया। $57 मिलियन जुर्माना भी आयद। बेन्यूस्टेन मेट्स पर गैर मुल्की एजेंट को रिश्वत देने और कागजात में हेरा फेरी का इल्जाम था। गवादर के दिलकश क्रिकेट स्टेडियम की धूम मच गई। सोशल मीडिया पर क्रिकेट शायकीन इस स्टेडियम में नेशनल और इंटरनेशनल मैचेस के इनेकाद का मुतालबा करने लगे। क्रिकेट स्टेडियम के अतराफ में बलूचिस्तान का खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और दूसरी जानिब कुछ फासले पर समंदर मौजूद है। क्रिकेट स्टेडियम की तस्वीर को बलूचिस्तान असेंबली से ताल्लुक रखने वाले रुकन बुशरा रिंद ने भी शेयर किया है। मरकज बराए एरोस्पेस एंड सिक्योरिटी स्टडीज ने इंडियन क्रॉनिकल्स इंडिया की डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के उन्वान से इस्लामाबाद में वेबिनार का एहतमाम किया। सदर CASS एयर चीफ मार्शल करीम सादत ने वेबिनार के खिताब में कहा, EU डिसइन्फो लैब की रिपोर्ट के जरिए इस नेटवर्क के इंकशाफ के बाद भी दुनिया बदस्तूर बेचैन रही। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी डॉक्टर मोइज यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान एक नजरियाती मुल्क है, जबकि हिंदुस्तान एक शिद्दत पसंद के साथ हिंदुत्व के नजरिए पर अमल पैरा है। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 3 साल से चोर का शोर मचाने वाला चोर पकड़ा जा चुका है। इलेक्शन कमीशन में इसने एतराफ जुर्म कर लिया है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने लाहौर की इंसदाद मंशियात की अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीनी आटा और अद्वियात मुल्क से गायब हो गई हैं। ये चोर टोला आटा, चीनी और अद्वियात चोरी करता रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ मंशियात केस को 2.25 साल हो गए हैं। सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए मेरे खिलाफ ये केस बनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी आमने सामने आ गए। अली ज़ैदी ने राब्ता कमेटी मीटिंग में मुराद अली शाह से सख्त लहजे में बात की, जिस पर मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान को अली ज़ैदी के खिलाफ शिकायती खत लिख दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान से खत के जरिए शिकायत की है कि अली ज़ैदी ने मीटिंग में पार्लिमानी जुबान और रवैये का लिहाज नहीं किया। मुराद अली शाह ने खत में लिखा है कि अली ज़ैदी ने मीटिंग में सबके सामने उनसे नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। अली ज़ैदी इससे कबल भी नामुनासिब रवैया इख्तियार कर चुके हैं। खत में कहा गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में ये रवैया रवायात के खिलाफ है। मीटिंग में अली ज़ैदी इंतहाई तकब्बुर और गुरूर से वज़ीर आला सिंध को मुखातिब करते रहे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म इमरान खान से बज़रिया खत ये भी कहा है कि खत के जरिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहा हूँ। आइंदा इजलास में अली ज़ैदी संजीदगी का मुजाहरा करें। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक अहमद ने जमीयत उलमा इस्लाम फे और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा कि फजलुर रहमान जदीद दौर के करप्ट जादूगर हैं, चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें फ्रंट बैंस के जरिए बनाई। डॉक्टर फिरदौस आशिक अहमद का कहना है कि फजलुर रहमान जदीद दौर के वो करप्ट जादूगर हैं जिन्होंने दीन के नाम पर जमा किए गए चंदे के पैसे से अरबों की जायदादें फ्रंट मैन्स के जरिए बनाई। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी ने PDM के सरबराह को हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि हर दौर में अवाम को वरगलाने वाले मौलाना की सियासत मुफाद परस्ती और फसाद से लिचड़ी पड़ी है। मौलाना अरबों की करप्शन बचाने के लिए मुल्क की जड़ें खोखली करने पर बाजिद हैं। फिरदौस आशिक अहमद ने मजीद कहा कि मौलाना और PDM के शोर शराबे आहू बका की असल वजह इनके अपने सयाह करतूत हैं और करप्शन के वो पहाड़ हैं जिनके बचाव के लिए ये टोला दर बदर ठोकरे मार रहा है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी का ये भी कहना है कि कप्तान की हुकूमत में इनकी चीखें मजीद बुलंद होंगी, क्योंकि मुल्क की दौलत भेड़ों की तरह लूटने वालों से पाई पाई का हिसाब लेना हमारे मंशूर का हिस्सा है। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने कहा है कि कराची की मर्दमशुमारी पर खामोश रहे तो तारीख माफ नहीं करेगी, क्योंकि ये कराची की आबादी कम करके नशिस्तें कम कर देंगे। उन्होंने मुखालिफिन का नाम लिए बगैर कहा, यहाँ जो विफाक के नुमाइंदे हैं इनसे बड़ा नाअहल कोई नहीं है। कराची की एहतसाब अदालत में मुस्तफा कमाल और दीगर मुलजिमान के खिलाफ गैर कानूनी अलॉटमेंट के रेफरेंस की समाअत हुई। मुलजिमान के वकला ने दस्तावेजात की नकूल पर एतराज़ात लगा दिए। मुलजिमान के वकील का मौक़िफ़ था कि नैब की जानिब से पेश करदा नकूल पढ़ने के काबिल नहीं है। फाजिल जज ने भी कहा कि पेश की गई दस्तावेजात तो मेरे भी पढ़ने में नहीं आ रही। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि ये तो नैब के प्रोसिक्यूटर
आए रोज तब्दील होते रहते हैं। अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर को समन जारी करते हुए तफ्तीशी अफसरान से असल दस्तावेजात तलब कर ली। केस की मजीद समाअत 30 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल ने बताया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला कराची वालों को कम गिनना है और ये पाकिस्तान को तबाह करने की साजिश है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि अगर हमें सही नहीं गिना गया तो आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मुस्तफा कमाल ने मुतालबा किया कि इमरान खान मरदमशुमारी पर यू टर्न लें और दोबारा मरदमशुमारी कराएं। अगर हमें नजरअंदाज किया गया तो फिर आइंदा होने वाले हालात के जिम्मेदार हम नहीं होंगे। पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर जारी, केसेस और अमवात में तेजी से इजाफा। कोरोना मरीजों की तादाद के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में पाकिस्तान 31वें नंबर पर आ गया। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1927 केसेस सामने आए हैं। मजीद 43 अफराद इस मूसी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि 1737 मरीज इस बीमारी से शिफायाब हुए। मुल्क भर में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद 11,247 हो गई है, जबकि कुल मरीजों की तादाद 5,30,818 हो चुकी है। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 40,403 टेस्ट किए गए, जबकि अब तक कुल 76,02,380 टेस्ट किए जा चुके हैं। मलीर टाउन में ज़मनी इलेक्शन की तैयारियां मरहलावार जारी हैं। डिस्ट्रिक्ट मलीर के पुरुमीद उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ बलोच ज़मनी इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी की जानिब से नामजद। उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ बलोच ने BTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए मलीर टाउन के मसाइल और इनके हल के लिए अपनी तवज्जो मबजूल कराई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मलीर की तरक्की के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग शुरू से ही कोशां हैं। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के टाइम पे मैं ज़िला काउंसिल कराची में 4 साल मेंबर भी रहा हूँ, तो उसमें भी हमारे पास जो रूरल एरिया है वहाँ पे हमने सेवरेज की, पानी की बहुत सारी स्कीम्स दी हैं। अभी इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद अगर अल्लाह के हुक्म से मैंने कामयाब हुआ तो बहुत सारे प्लान्स हमारे जहन में हैं, वो करेंगे। फ़िलहाल रिसेंटली जो है मलीर एक्सप्रेसवे का एक प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने दिया है मलीर के लोगों के लिए, मलीर के अवाम के लिए, जो तकरीबन 35 किलोमीटर पर मुहित है, जो आपका डिफेंस से हाईवे को 22 मिनट्स में कवर करेंगे। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का एक विज़न था कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक कम से कम हॉस्पिटल और एक यूनिवर्सिटी, उनका एक विज़न है। जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने इज़हार किया था कि मैं चाहता हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल हॉस्पिटल कोई ऐसी या यूनिवर्सिटी इसी तरह की होनी चाहिए। तो उस पर वर्किंग जारी है। और मलीर में शहीद बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल सेंटर के नाम से काम चल रहा है, जो हॉस्पिटल बनेगा इंशाल्लाह 200 बेड का, वो पूरा एरिया उसमें मुस्तफ़ीद होगा इंशाल्लाह। हमारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत हाई हैं और अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह उन्हीं एक्सपेक्टेशंस में हम लोग कामयाब भी होंगे। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बाई इलेक्शन है, कास्टिंग रेशियो बहुत डाउन रहता है बाई इलेक्शंस में। तो हमारी सिर्फ आवाम से यही रिक्वेस्ट है और कोशिश भी हमारी रही यही है कि वोटर्स जाके अपना फ़र्ज़ अदा करें, वोट कास्ट करें, किसी भी पार्टी को दें लेकिन वोट कास्ट लाजमी करें। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट मलीर और ख़ास तौर पे PS 88 की आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा कि 16 फरवरी को घरों से निकलें, एक दिन थोड़ी सी तकलीफ़ बर्दाश्त करके वोट लाजमी कास्ट करें। जितना वोट कास्टिंग रेशियो बढ़ेगा उतनी आपकी इलाके की तरक्की का ज़्यादा आगे पैगाम जाएगा। कल ही इलेक्शन कमीशन में मीटिंग हुई वहाँ के ऑफिसर से, तो SOPs के लिए उन्होंने दिए हैं, हमें कुछ पैटर्न दिया है जिस पे अमल दरामद कराने की हम अपने तय पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन डे पे इलेक्शन कमीशन की ये ज़िम्मेदारी है कि वो लोग करेंगे कि मेरे ख़्याल से हर बंदे को मास्क तो 100% लाजमी है, चाहे वो वोटर हो चाहे वो ऑफिशियल हो। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के माबैन टेस्ट मैच के लिए ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया है, जिसके मुताबिक मैच के इनेकाद के दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक मुख्तलिफ इलाकों से नेशनल स्टेडियम की तरफ आने और जाने वाली मुख्तलिफ शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल रहेगी।
ट्रैफिक पुलिस अलामे के मुताबिक शाह फैसल से बरास्ता हबीब इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड से सर शाह सुलेमान रोड पर नेशनल स्टेडियम की तरफ ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर बंद होगी। ये रास्ता इख्तियार करने वाले शहरी मैच के दौरान ही में कारसाज से ड्रैग रोड, शार फैसल से राशिद मिनहाज रोड, मिलीनियम मॉल की तरफ का रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। इसी तरह एयरपोर्ट की तरफ जाने वाले शहरी भी ड्रैग रोड से दाएं जानिब राशिद मिनहाज रोड, मिलीनियम और नीपा पुल की तरफ जा सकेंगे। राशिद मिनहाज रोड से स्टेडियम बरास्ता डालमिया रोड भी ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी। शहरी मिलीनियम चौक से नीपा पुल या शार फैसल का रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक लियाकताबाद से बरास्ता हसन स्क्वायर फ्लाई ओवर नेशनल स्टेडियम आम पब्लिक के लिए बंद रहेगा। शहरी यूनिवर्सिटी रोड का रास्ता इख्तियार करके मंजिल की तरफ जा सकेंगे, जबकि यूनिवर्सिटी रोड पर न्यू टाउन टर्निंग से स्टेडियम रोड आम पब्लिक के लिए बंद होगी। न्यू टाउन चौरंगी से शहीद मिल्लत या पीपी चौरंगी का रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरह आगा खान अस्पताल, लियाकत नेशनल अस्पताल और इस इलाके के रिहायशी शहरी भी न्यू टाउन थाने की तरफ से रास्ता इख्तियार कर सकेंगे। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक शहरी किसी भी मुश्किल की सूरत हाल में ट्रैफिक हेल्पलाइन 1915 पर कॉल करके मालूमात ले सकते हैं। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 26 जनवरी से कराची के नेशनल स्टेडियम में शुरू होगा। सोशल मीडिया पर आजकल एक खबर सबसे ज्यादा वायरल है कि सफारी पार्क में हाथी का एक पांव जंजीर बांधने की वजह से जख्मी है। सोनू और मलका की तस्वीरें जो वायरल हुई हैं, मगर हकीकत क्या है, जानते हैं खालिद हाशमानी की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सफारी पार्क में, जिसमें सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हाथी की तबीयत ख़राब है, हाथी का पाँव ज़ख्मी है। आइए हाथियों को भी दिखाते हैं, इसके अलावा आपको सफारी पार्क की भी सैर कराएंगे, आपको मुख्तलिफ जानवर दिखाएंगे कि उनकी कंडीशन रियल में है क्या। अभी देखते हैं और लोगों से बात करते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है। सोशल मीडिया जिसका हर इंसान इस्तेमाल करता है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है, मगर ज़रूर नहीं कि उस पर चलने वाली हर खबर सच्ची या हकीकत पर मबनी हो। इसी तरह से जब से इस्लामाबाद का हाथी बैरून मुल्क गया है, तो उसी दिन से सफारी पार्क के सोनू और मलका की झूठी खबरें गर्दिश करने लगी। बीटीवी की टीम ने न सिर्फ हाथी और अतनी मगर तमाम जानवरों के इंतजाम देखे, जिसमें तमाम जानवर मौजूद थे, ज़ेबरा हो या नील गाय या हिरन के मुख्तलिफ इक़साम। सफारी पार्क के इंतजामिया ने बताया कि सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। सफारी पार्क में एक डॉक्टर मौजूद है जो हर वक्त बीमार जानवर का ख्याल रखते हैं। डॉक्टर आमिर हर जानवर का रोजाना की बुनियाद पर चेकअप करते हैं। सफारी पार्क की सैर करने वाली फैमिली ने बीटीवी से बात करते हुए कहा, हाथी मुझे कहा थोड़ा सा बीमार लगा और सफाई उसकी नहीं हुई भी, उसकी सफाई का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये एक ही पॉइंट है जहाँ पे फैमिली वगैरह आके एंजॉय करती हैं, तो जानवरों का यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना चाहिए, अलाउ करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जानवर वगैरह हैं तो लोगों को खुली जगह देनी चाहिए ताकि वो लोग यहाँ पे एंजॉय कर सकें। थोड़ा सा मतलब वो गंदा हो रहा था, मिट्टी वगैरह, सफाई का ख्याल रखना चाहिए ज़रूर। भी अलग अलग जानवर देखे और फैमिली के साथ एक अच्छा पॉइंट है जो पाकिस्तान में है, और भी ऐसे होने चाहिए। आवाम का कहना था कि हमको बस से उतरकर जानवर को करीब से देखने का मौका दिया जाए। एक बच्ची जिसने सोशल मीडिया पर खबर सुनने के बाद सफारी पार्क का रुख किया, उसने बीटीवी से बात करते हुए बताया, सफारी का यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है, यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो बहुत अच्छा है, और ये जो बाकी सारे एनिमल्स हैं ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक ही बार जो मसला आता है वो है खाने पीने का, इनके केयर का आता है। आप नेशनल ज्योग्राफिक के चैनल में देखते होंगे कि कैसे किस तरह से बाहर के लोग टर्टल तक कोऑपरेशन कर रहे होते हैं, और एक ये हमारा पाकिस्तान है, यहाँ पे अच्छी वो तो है, लेकिन ये मसला अभी मैंने जो एलिफेंट देखा उसके यहाँ पे कालक था और लाइक उसका एक दांत टूटा हुआ था। ये थोड़ी ना कोई इस तरह से एक एनिमल की केयर की जाती है। जैसे आप अपने बच्चे की केयर करते हो वैसे भी करना चाहिए ना। जो पेट लवर होता है वो असली केयर करते हैं। अफ्रीकन तो बहुत ही हाई लेवल पे फिर केयर लेके जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो कोई केयर ही नहीं है, कोई वही नहीं है। उस बच्ची के सवालात भी सफारी पार्क के इंतजाम से पूछे गए तो उन्होंने बताया कि वो अफ्रीकी नस्ल से हैं, उनका रंग ऐसा है, उनके जिस्म पर तेल लगाया जाता है और उनको मुकम्मल फितरी माहौल मुयस्सर किया जा रहा है, उनको किसी जंजीर या रस्सी से नहीं बांधा जाता। बीटीवी की टीम काफ़ी देर तक वहां मौजूद रही, मगर सोनू और मलका भी आम इंसानों की तरह एक दूसरे से नाराज़ लगे। सोनू और मलका के लिए ये एक बंदा अलग से फिक्स है जो उनकी हर वक्त देखभाल करता है। आवाम भी बिना किसी तस्दीक ऐसी बेबुनियाद खबरों को आगे फैलाने से पहले सोच लिया करें कि खबर में हकीकत कितनी है। जी नाजरीन, जिस तरह हमने आपको सफारी पार्क की सैर कराई, आपने हाथी की कंडीशन देखी, उसके अलावा आपको सारे जानवर भी दिखाए गए। आप हमें हमारे पेज और यूट्यूब चैनल पर ज़रूर बताइएगा कि आपको सफारी की सैर कैसी लगी। और इंतज़ामिया का कहना है कि एक डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर आमिर, जो सुबह शाम जानवरों का ख्याल करते हैं, उसके अलावा उनकी टीम भी है। तो हाथी में कोई डिफेक्ट नहीं, अफ्रीकन हाथी होता ही इसी नस्ल का है। सोशल मीडिया पे जो खबरें अगर करें तो वो तमाम झूठी खबरें हैं। आप खुद भी आके विज़िट कर सकते हैं सफारी पार्क में, जब भी आएँ ये आपको उनकी टीम वेलकम करेगी। कैमरामैन हसन हुसैन के साथ खालिद हाशमानी, BTV न्यूज़ कराची। शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में।
امریکی صدر جو بائیڈن نے کار پارکنگ میں سونے پر نیشنل گارڈ سے معذرت کر لی۔ صدر ٹرمپ کے آخری ایام میں کیپٹل ہل حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے لیے 25,000 نیشنل گارڈز کو سیکیورٹی کے لیے تعینات کیا گیا۔ امریکی صدر کی تقریب حلف برداری کے لیے سیکیورٹی پر تعینات نیشنل گارڈز کی کیپٹل ہل کی کار پارکنگ میں سوتے ہوئے تصاویر سامنے آئی، جس پر بعض امریکی سیاستدانوں اور کچھ ریاستوں کے گورنرز نے شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اہلکاروں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اس معاملے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے نیشنل گارڈز بیوروز کے سربراہ سے ملاقات کی اور ان سے واقعے پر معذرت کی، جبکہ امریکی صدر کی اہلیہ خاتون اول جل بائیڈن نے بھی کچھ نیشنل گارڈ سے ملاقات کی اور ان کا ذاتی طور پر شکریہ ادا کیا۔ جو بائیڈن کی اہلیہ نے نیشنل گارڈز کو وائٹ ہاؤس کی طرف سے بطور تحفہ بسکٹ بھی پیش کیے۔ امریکی صدر کی اہلیہ کا کہنا تھا کہ یہاں آ کر مجھے اور میرے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے پر آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی۔ امریکی سینیٹر ٹم اسکاٹ نے بھی اپنے ٹویٹ میں نیشنل گارڈز کی اس کار پارکنگ ایریا میں لیٹے ہوئے تصاویر پوسٹ کی اور شدید غصے کا اظہار کرتے ہوئے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ اور اب شامل کرتے ہیں کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ پی اے ایف اسکی ریزورٹ نلتن میں منعقدہ 28ویں نیشنل اسکی چیمپئن شپ گلگت بلتستان اسکاؤٹس نے جیت لی۔ گلگت بلتستان اسکاؤٹس کے میر نواز دونوں کیٹیگریز میں چاندی کے تمغے حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان ایئر فورس سے تعلق رکھنے والے اولمپئن محمد کریم نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سالم اور جائنیٹ سالم کیٹیگری کے دونوں طلائی تمغے اپنے نام کر لیے، تاہم ان کی یہ کامیابی بھی اپنی ٹیم کو ٹرافی نہ دلا سکی۔ گلگت بلتستان اسکاٹس کے میر نواز دونوں کیٹیگریز میں چاندی، جبکہ ان کی ٹیم میں شامل زاہد عباس نے سالم اور وقار جونیئر نے جائنٹ سالم میں کانسی کے تمغے حاصل کر کے اپنی ٹیم کی کامیاب کی راہ ہموار کی۔ دوسری طرف گلگت بلتستان اس کی ایسوسی ایشن نے آئس اسپیڈ اسکیٹنگ چیمپئن شپ اپنے نام کر لی۔ گلگت بلتستان اس کی ایسوسی ایشن کے اسرار احمد اور بشارت نے بالترتیب طلائی اور چاندی کا تمغہ جیت کر اپنی ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا، جبکہ گلگت بلتستان اسکاٹس کے ضیاء الرحمان نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ سرمائی کھیلوں کے سلسلے میں تیسری آئس ہاکی چیمپئن شپ کی دلچسپ مقابلے میں شائقین کی نگاہوں کا مرکز رہے۔ آئس ہاکی کے فائنل میں گلگت بلتستان اس کی ایسوسی ایشن نے ایک یک طرفہ مقابلے میں گلگت بلتستان اسکاٹس کو 7 کے مقابلے میں 1 گول سے شکست دے کر چیمپئن شپ جیت لی۔ ان مقابلوں میں پاک فضائیہ، پاک آرمی، گلگت بلتستان اسکاٹ، گلگت بلتستان اس کی ایسوسی ایشن، پنجاب، سندھ اور سول ایویشن اتھارٹی کی ٹیموں نے شرکت کی۔ شامل کرتے ہیں شوبیز کی دنیا کی خبریں بی ٹی وی انٹرٹینمنٹ میں۔ سوشل میڈیا پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین کی اہلیہ طوبہ عامر کے نئے فوٹو شوٹ کے چرچے کیے جا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عامر لیاقت کی اہلیہ طوبہ عامر گزشتہ سال رمضان ٹرانسمیشن میں اپنے شوہر کے ساتھ ٹی وی اسکرین پر نظر آ چکی ہیں، جبکہ اب انہوں نے ڈرامہ انڈسٹری میں بھی قدم رکھ دیا۔ حال ہی میں طوبہ عامر نے سوشل میڈیا پر اپنے نئے فوٹو شوٹ کی تصویر شیئر کی، جو کہ تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ طوبہ عامر کے نئے فوٹو شوٹ میں انہیں سفید رنگ کے ہائی نیک ٹاپ اور سفید جینس میں ملبوس دیکھا جا سکتا ہے۔ عامر لیاقت کی اہلیہ کی اس فوٹو شوٹ پر سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ جانتے ہیں موسم کا حال بی ٹی وی ویدر میں۔ آج شہر قائد کی فضا بے حد گرد آلود رہی، جس کے باعث حد نگاہ 3 کلومیٹر تک رہ گئی ہے، جبکہ ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق آج کراچی کی فضا مضر صحت بھی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی کا موسم گرد آلود ہونے کے باعث ایئرپورٹ کے قریب حد 300 درجے تک آلودگی انتہائی مضر صحت ہوتی ہے، جبکہ 301 سے زائد درجہ خطرناک آلودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کی شدت برقرار، برف باری کا نیا سلسلہ جاری۔ کراچی میں کم از کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سیاحتی مقام شگران میں اب تک 3 انچ جبکہ ناران میں 1 فٹ تک برف پڑ چکی ہے۔ کوئٹہ میں سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بلوچستان میں سردی بڑھنے کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت لیا، اسکردو اور استور میں -11، گوپس -10، گلگت -6، کلام -5، زیارت -2، کوئٹہ 3 اور پشاور میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ کراچی میں 2 سے 3 دن تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، جبکہ سردی میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں ریکارڈ ہو سکتا ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ شمالی علاقوں سے ہوائیں 45 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتی ہیں۔
न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज और फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज btv.pk। इसके अलावा सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।